नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आम डिस्कसन करवा बलराम योजना विषय। सरकार पुणी थर आरंभ कर जोटा नवीन सरकार 2020 मसीह आरंभ कर पुणी मोहन माझी सरकार पुणी एटाकू डेबिट कले 4 वर्ष है बिल्कुल कार्यक्षम हो पार तेणु मोहन सरकार पुणी एटाकू रिहाबिलिट कर तार लोन परिमाण ताले आपको वीडियो रे जानिबा केते कोन परिमाण लोन ठीक अच्छे बड़ घोषणा कौन करमती माने को माने एलिजिबल हेबे केमती कोन आपण माने अप्लाई करिवे ता विषय रे हमें टेक्निक जानिबा। तो वीडियो तो आपको जीवा पर मोर गोटे छोट अनुरोध जदि आपण माने प्रथम वास्तव बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर धन्यवाद। तो प्रथम देखंतु ये जो राइट साइड आछि जो साइट आपण खोलिबे agri.odisha.gov क्रोम ब्राउजर जाई agri.odisha.gov.in ठीक अच्छे खुल सारा पर देखो राइट साइड रे जो लेटेस्ट न्यूज जो आछि 28 तारीख 28 29 जनवरी रे न्यूज आछि पर्सनल गाइडलाइन ऑन बलराम स्कीम बुझि पाले एटा आपण स्कीमटा देखंतु देखले आपण जानि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आपण रिजोल्यूशन बाहर भुवनेश्वर ये पर्सनल नोटिफिकेशन एटा बाहर करछि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गाइडलाइन बलराम भूमिहीन एग्रिकल्चर loan and resources argument modes has been formulated to letter 13754 49 2020 रे जोड़ा आरंभ करथिला एटा आपण recently Reserve Bank of India raised the limit of the collateral free agriculture loan including loan of allied activities for existing level 1.6 lakh to 2 lakhs लक्ष 60,000 रु 2 लाख टका पर्यंत रिजर्व बैंक ए पैसा बढ़े सरकार को सहित मिसी तेणु केयरफुली कंसिडर गवर्नमेंट हैज प्लीज टू मॉडिफाई एफर्सेड गाइडलाइन बढ़ला बाय रिप्लेसिंग 1,16,000 रु 2 लाख टका पर्यंत जो माने क्षुद्र चाषी भूमिहीन चाषी सामान्य चाषी माने एटा को लाभ नहीं पारिबे ऑर्डर आपण पास हे देखि पाछुए वर्तमान हमें देखिबा आपण देखि पाछुते पर नोटिफिकेशन आपण से साइड रे जाई देखि पारि ठीक अछि वर्तमान हमें देखिबा योजना विषय रे संपूर्ण जानकारी ये देखंतु बड़ निष्पत्ति ऋण वृद्धि कले सरकार अनुसार भाग चाषी अधिक आत्महत्या कर जमी पट्टा नथिबारु चाषी को मिले ना जहाद्वारा से महाजन कि अन्य घर अर्थ लगाणकारी संस्था नेबाक बाध्य ठीक अच्छे राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति सरकार बलराम योजना विभिन्न चाषी को बिना बंधक रियायती दर प्रदान कर 2 लाख टका पूर्व ऋण परिमाण 1,60,000 थिला भारत रिजर्व बैंक नुआ निर्देशनामा पर राज्य कृषि विभाग पर बलराम योजना को हिताधिकारी ऋण परिमाण 2 लाख वृद्धि तो आत्महत्या जो करुले चाषी मैंने पट्टा नथिबारु समवाय समिति बैंक पर कृषि महाजन कि घर ऋण ठार अत्याधिक सुधर ऋण बाध्य परिशोध कर सब अर्थ सरी जाए जिते परिश्रम कले आर्थिक स्थिति को अनुधान कर 2020 बलराम योजना आरंभ होता चाषी को 1,60,000 ऋण दिया तो सेटा भल भाव कार्यकारी है तेणु देखु बिना बंधक भूमि को बिना बंधक रियायती दर प्रदान कर ऋण परिमाण 2 लाख आप पढ़ी पारे देखो नोटिफिकेशन अनुसार भाग चाषी अधिक आत्महत्या कर तेणु परिश्रम कले समस्त स्थिति को निर्धारण कर आरंभ करा तेणु जो चाषी मैंने अन्य चाष जमी भड़ा सूत्र भाग चाष मौखिक भाग चाष लिखित मौखिक से कार्यक्षम चाष मालिकाना सत्व ना मिलित देय गोष्ठी संगठन कर योजना कौन टे पढ़ीदवा who can apply the बलराम योजना अप्लाई कर बलराम योजना लैंडलेस तुम्हारा जमी फल एवं मार्जिनल क्रॉप्स रेंटेड लैंड और लैंड
ମାନେ ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ ବା କମ୍ ଜମି ଘର ବାଡ଼ିଟା ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଜଏଣ୍ଟ ଲାଇବିଲିଟି ଗ୍ରୁପ ଗୁଟେ ଏଲଜି ଅଛି କୋଉ ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ ମାନେ ବୋଥ ରେଗୁଲାର ଫାର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଟିକଲଚର ଫ୍ରୁଟ ଭେଜିଟେବଲ ଠିକ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ can a sharecropper can get the loan ମାନେ ଭାଗି ଚାଷୀ ସେମାନେ ପାରିବେ କି sharecropper with their own land get the loan or no land used by the sharecropping rental land ରେ ଖାଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀ ମାନେ କରିବି କି ଆପଣ share ବା what is the maximum loan amount ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିବ then only loan an individual member under this scheme loan can be given both entire JLG group and individual member ଆପଣ ଯଦି ଜମିହୀନ ହେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାନେ JLG ଗ୍ରୁପରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ what document required for farmer can submit the following document joint liability group ର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ କାଲ୍ଟିଭେସନ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଲୋକାଲ କୃଷକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ କାଲ୍ଟିଭେସନ ତৈয়ার করে what are the conditions become JLG joint liability group member live in the small village area group pillar crop not having any past record loan default ঠিক ଅଛି କୌଣସିରେ ଲୋନ୍ ନଥିବେ only one member per family join the JLG farmer can be a member more than one ଗୋଟେ farmer କେବଳ JLG joint groupରେ two farmer need no interest loan up to paid on time ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 loan between 3% rate 3% rate ତାହେଲେ କୌଣସି what is the loan repayment period खरीफ क्रॉप ପାଇଁ repayment period ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 the next year ରବି କ୍ରପ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଡେଡଲାଇନ ଟା କରିବେ about the pay as early as possible how many member can be joint liability a joint liability group prolonged scheme must have the minimum 4 member and maximum 10 member ଯୋଉଟା ଗ୍ରୁପ ଟା ବନେଇବେ ସେଠି Program योजना application offline online नहीं प्रोसेस hence you can apply online apply कर पारिबे you need to visit the nearest bank block agriculture office visit and apply offline एटा आपण फॉर्म टा देखंतु सर्टिफिकेशन काल्टिवेशन फॉर्म टा आपण देखि नथु जे फॉर्म टा आपण कहिबे कॉपी कर पारिबे नले आपण देखि केटा टाइप मध्ये करि पारिबे देखंतु एप्लीकेशन इशू बा यदि कृषक साथी ग्राम पंचायत ब्लॉक एटा आपण लेखि कृषक सर्टिफिकेट आई श्रीमती श्री वा मिस्टर बिजनेस son of daughter of jaha bhi hochi want to inform you that I am cultivating or intend to cultivate crop जो crop रबी हो बा खरीफ हो crop खाता नंबर एटा प्लॉट नंबर एटा विलेज नंबर एटा अंडर ब्लॉक एटा खरीफ और रबी दिन अब जो चाषटा करि को चाष करिया केमि करिया आपण लेखि तापर इयारा करिया तांको तांको लाइफ I therefore request in favor able the crop loan under ଜମା କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ
ଯାଇକି କୃଷକ ସାଥୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରିବେ ଫାର୍ମର। ଆଉ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଲ୍ଟିଭେସନ ଦ ଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ କଲ୍ଟିଭେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ କଲ୍ଟିଭେସନ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେ ଆପଣ ବନେଇକି ସେ ଦେବ। ଯୋଉ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନେଇବ ଆସିଯିବ ନାମ ଥିବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ଆସିବ, ହତିଆର ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର, ଖରିଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ, କ୍ରପ୍ସ, ଡେଟ୍ ଅଫ ଇସ୍ୟୁ, ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଏ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା 2020ରେ ଯୋଉଟା କୃଷି ସେଟା ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଢିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଭିଡିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ହଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅପରେସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ ର ବଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢିପାରିବେ। କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ 2020 ତାର ପୁରା ନୋଟିଫିକେସନ ପୁରା ପ୍ରପୋଜାଲଟା ପୁରା ଗାଇଡଲାଇନଟା କେମିତି କଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ। ସବୁ ଡିଟେଲ ଆଧାରରେ ପୁରା ନେକ୍ସଟ କଣ କରିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଦେଇଛି, ଜେନେରାଲ ଫିଚର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର, ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ତଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ବି ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ କମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ କ୍ୟାବ୍ର ଏଇଠୁ ଆପଣ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଲେ ଆପଣ ପଢିବେ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏସଟି ଅଛି, ଏବିସି ଅଛି, ଆପଣ ମାଇନର ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଫୁଲ ଆଡ୍ରେସ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ତା ନାଁଟା ଲେଖିବେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ସାଇଡ କଣ ଅଛି, ମନ୍ଥଲି ଇନକମ କଣ ଅଛି, ଆନୁଆଲ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସିଜନ କାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଭେରିଫିକେସନ ଏଇ ଟାଇପର ଆପ୍ଲିକେସନ କମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଢିଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଏଇଟା ଆପଣ ନେଇକି ସେଥିରୁ ଯାଇକି ମୋ ଅନେକ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଚାଷ ଲୋନ୍ ଅଛି, 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ 50,000 ଏଇଠୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଲକ୍ଷ ବେଶୀ କିଛି ଯୋଉ ସାଥୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି କହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।